صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الأوصياء الرادين المرضيين. هري جوكيتا دنگ درس وو دون يا سويجه دم Qur'anawi alladina ɓe yu'minuna bil ghaibi eno gonɗini ko wirni iɓe gonɗini ko wirni no woodi piiji buy wirniɗi en hara haysi ko hakkunde men ɗi woni hara ɗi wirni en ɗo waɗi si Qur'ana wi la uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna. Qur'ana wondirani en ko yi'eten e ko en yi'ata, no woodi ko annduɗa be wallitoren appareil ji si en wawa yi'ude ko faalaɗen yi'ude kon. yu'minuna ɓe no gonɗini bil ghaibi ko wirni e nder ko ɗaɓɓitirten appareil ji fiyen yi'u piiji wirniɗi ɗin fof ɗum e ɗum munnaji fof woyi ko yiyeten ko yogaji wawuɗen yiide yogaji luttuɗi goo en wawa yi'ude. Qur'ana wi wa yuqimuna solata iɓe ñiiɓa e julde. ñiiɓugol e julde ɗum ko hunde mettunde fii. ko ɗum waɗi si Qur'ana wi nokku goo ko julde nden ko hunde teddunde ko hina e dow huloɓe Allah ɓen. wa mimma razaqnahum hunde ko men arsikiɓe yunfiquna hiɓe itta sadaka e muɗum hiɓe nafka. ko ɗum wiwden nafkugol ko Allah okki ɗum kon ɗo naamo beejo waɗu ka haqqille mum wonde koko okkoraɓe jawdi ɓen woni ko heɓuɓe jawdi ɓen wona yewtede ɗo fi mum ko kala ko Allah okkori on tigi ko yo o nafirɗon jama on ko ɗon o heɓirta aljanna ko ɗon o heɓirta ko ɗaɓɓata kon ka Allah ko ɗaɓɓirimo kon ko ɗon kadi o waɗata. Qur'ana wi walladina ɓen yu'minuna ɓe no gonɗina hiɓe jokki hiɓe gonɗinde bima unzila ilayka konko jippina e ma. Qur'ana ko istimrari koko kontini hino jokki a gonɗinay Qur'ana fina tawa ko a julɗo hiɗa gonɗini Qur'ana yi'a noon firoji mayre on seeɗa ɓurta jogitade nde ɓuri ka nde wonno ɗon. ko ɗum waɗi ɗon ko yu'minuna bil ghaibi hiɓe jokki tun hiɓe gonɗina ko wirni hiɓe jokki kadi hiɓe kontina bima unzila ilayka ko jippina e ma koyo nelaɗo. wama e kala ko unzila ko attano jippinede min qablika ko adima. kala hunde jippinanode tawi kaka Allah nde iwri hinde ari ka annabajo ko fewnir ɗum mofte ɗen ko fewnir ɗum tagaɗo on ɗum ɗon kadi wonno ko Qur'ana no manti jaɓuɓe ɗum ɗon ɓen gonɗini. so yi Qur'ana no manta neɗɗo weltiɗo
gonɗini ko Allah yewti kon ko hunde wonde important sabu ko wiyete gonɗingol hunde ko tawata wona hujjago heɓuɗa ko iwrata nokkugo ko arata bintinnanama accu ko an tun e hakkille maɗen e fitira ma on e miijo ma gon e ɓernde ma nden e wonkima kin wawi arde jaɓinama ɗum ɗon convaincama e ɗum ɗon ha wawa jaɓude ɗum ɗon ko hunde hittude welde fotude wonande neɗɗo gonɗinɗo on ko ɗum waɗi si Allah no waɗi on ɗon neɗɗo ko neɗɗo jogiiɗo qiima ka makko sabu ko o jaɓi kon ino jeeya e tawfiigugoy kono ko o jaɓi kon no metti jaɓude ɓay noon ko o jaɓi kon kaka Allah iwri ko hunde mettude jaɓude o jaɓi ɗum no weli Allah haa ka hattata ɗon na noon wasi nafa e Allah ko kanko neɗɗo on naftorta ko waɗi si ɗum no weli Allah ko ɓay o holli ɗoftare kanko taguɗomo on o holli wonde o taguɗo lanɗo o dey wi'ila yomi waɗu ɗum ɗo ko yomi jaɓu ko ɗum waɗi ɗum wondanimo ko ɗum waɗi ha o heɓi qiima ka Allah ko o ɗofti ɗon kon ko hunde wonde mettude fi wa bil akhirati ko sakkiti ko hum kamɓe yuuqinuna ko ɓe yananaɓe andi e meeɗi yeƴƴintinnude ɗo ko wiyete lahara gonɗingol ɗum ko ɗum ɗon wallata goɗɗo o wawa wadde ko foti wadde kon ko gonɗingol lahara on wawata wallude goɗɗo yo o wawa wadde ko foti wadde kon sabu simi andiɗo simi waɗi ɗum ɗo goɗɗo Allah landitoy to lam mi felliti simi waɗi ɗum ɗo goɗɗo Allah landitoy to lam ɗum ɗon mi wattana yilla e waɗugol ɗum ɗon jon noon simi wi a moodi kono gasa o landitoy to ma no gasa wuure ɓaawo maygol kono gasa immite on say no gasa mi suusa yamirore Allah nden ma haɗore Allah nden ha mi wawa waɗugol ko mi fotano wadde kon kono si goɗɗo no jogii yaqinu si goɗɗo no jogii yaqinu o suusata waɗugol hunde nde Allah haɗimo nden joni noon ko ɗum waliyaɓe Allah ɓen ko ton ɓe hewti ɓe yew ha ɓe hewti andugol valeur ko waɗete e ko waɗetake ko ko ɗum waɗi ɓe inni waliyaɓe men ɓen sa wattani yilla waliyaɓe aduna Allah o ma wi en waliyaɓe men ɓen ko ton ɓurɗen andude ko ɓe ɗaɓɓi wo ko ɓe ɗaɓɓi ko ɓe ɗaɓɓi wo ko ɓe ɗaɓɓi ko heɓugol giggol Allah ko ɗum ɗon ɓe ɗaɓɓi ɗaɓɓugol noon heɓugol giggol Allah hawtutatako e goɗɗum ngoo si a ɗaɓɓi ko welata ceerno kaari a ɗaɓɓi ko welata Allah gasata si a ɗaɓɓi ko welata population o ngon a ɗaɓɓi kadi ko welata Allah gasata nde ɗaɗaɓɓa ko welata Allah kon a tawa hiɗa woɗɗiti e wi'ugol ɗum ɗo kaari wi'ay lan ɗum ɗo ma kaari wi'ay lan ɗum ɗo ko ɗum waɗi yimɓe buyno jogii jikku ka meɗen be on mentalité o changé o hulugol inde bonde hulugol ta yimɓe ɓen wowle hulugol ta yimɓe ɓen wowle inde bonde hulu ka Allah est ce que ɗum ɗo no boni ton ka bona ko lutti kon tertoɗa a daɗata wowlede ko ɗum waliyaɓe Fuuta ɓen ko ɓe ɗaɓɓiri waliyaku ko ɗo ko ɗaɓɓugol ko welata Allah kon waɗugol ko farlaka e dow mum kon
wa bil akhirati ko sakkiti ko adduniya koko atti wal akhirati koko sakkiti aduna on woni ko atti ko ɗon atta wurede sakkiti kon ko lahara on ulaika ɓeɗo ala hudan ɓe woni e peewal qur'ana résimiɗo raɓɓinɗinnike ɗo ko raɓɓiɗi pot e ko hombo woni kulo Allah ko hombo woni wonɗo e peewal on jon noon so a jangi oɗo aya a fota wi'ude goɗɗo ko Allah andi fewuɗo ko Allah andi fewuɗo Allah andinima fewuɗo a falaka hollude a falaka fewude go'o maɗum o hiɗa renti fewɓe ɓen a falaka tawede e maɓɓe ma o hiɗa renti pewal ngal a falaka yaade e maggal ko Allah andi fewuɗo qur'ana kañum ko wi'i o gonɗinɓe ko wirdi ñiiɓi e julde gonɗini defte Allah jippinoɗen gonɗini qur'ana on ko gonɗini lahara si maayi ton immitoyte ko oɗo woni e peewal si tawi ko oɗo woni e peewal ala hande kay ko ɗaɓɓa wiugol koli ko Allah andi wonɗo fewɗo yo ko Allah andi julɗo ko Allah andi natoyo aljan qur'ana yettike makko la e possiɗa gonɗini nde jaɓu ɗum ɗon ɓeɗo woni ala hudan ko ɓeɗo woni e peewal on ti gonɗina ko wirni ko ñiiɓa e julde ko Allah kala ko Allah okkorma e arsike mum doole wo jawdi wo ŋari wo gandal wo ko wawɗa wadde fof tawata ɗum ɗon ko ɗon an kadi ittata kumma ko ɗon an kadi ittata okkora yimɓe ɓen wallitoɗa yimɓe ɓen e muɗum on ti gonɗina kadi defte Allah jippiɗe ɗen kono noon goɗɗo gonɗinirta deftere Allah jippinde nde na wiigol tun meɗen gonɗini fanka gonɗingol ko honto hollata gongingol gonɗina jaɓa hunde nden wiye hinde gongi e makko ko yo taw hara o fiɓinde ko nde gonga o hutorayde ɗum no wawa ko fottata ɗo hara an ko a janngo hoɗa jogii kayehum ma e paɗe ma taƴuɗe ɗa fotta e jon goɗɗum en hiɗon seenoda ɓe innama iɗon janngoɗe ko onon jokki soobe ko ɗiɗi woodi ko go'o soobe ma sama kala ko onon jokki soobe ko onon jokki kanko o jaɓata accitude sama kala makko on o jokka soobe ma on ma jokki don soobe ma on e sama kala makko on o tawtama ka soobe ma jokkon ɗon seeɗa hara himo jokkori kanko kadi e sama kala mo o wi himo jokki on gonɗingol qur'ana wona wi'ugolle tun haray ko qur'ana ni ko teddintende nayo goɗɗo memude salligaki ma qur'ana ko ni ko haajuma woni e mayre o ko ɗaɓɓitugol ayeje salligorɗe haajuma ko woni e mayre o ko si tawi woni goɗɗo maayi janganenmo qur'ana ma haajuma woni e mayre o si tawi woni o woye qur'ana onde ari ko fi gurdan tagaɗo on ka o wawata wurde wo no o wurirta wo ça veut dire gurdan aduna o lahara o ko fi ɗum addi qur'ana si on tigeri ha wa'ini gongini ko Allah e nelaɗo mum on wi'i kon o tambitike ñawoje wonɗe ton ɗen nayo on tigi wi'u kadi ɓayo ala pouvoir on ti gollirta ayeje qur'ana ɗen o inna ko ɗum ɗo ko golle gouvernement ni no oye goto be ko chef de gouvernement yeru makko on ka o woni wo no o woniri wo si tawi ko alanɗo ko a chef de gouvernement ko ɗon hollata hiɗa gonɗini qur'ana hiɗa yamira ko moƴƴi hiɗa haɗa ko boni si tawi ko a ministre ɗon kadi mayɓe yeruɓe ardiɗa ɗin
si tawi ko a directeur an kadi ko ɗon hollata nunɗal allah nunɗal ma ngal e kulol ma allah ngol si tawi noon kadi fayin ko a chef de famille ko ɓeygu tun e ɓiɓɓe marɗa ɗon kadi ko noon ma si tawi noon an kadi ko a an tun e misal a meeɗali jombude a ala hay responsabilité goto e hoore goɗɗo e hoore ma an kadi ko ɗon ko gerdata e wonkimaki yamiraki ɗon ko moƴƴi haɗaki ɗon ko boni ko ɗon kanki kadi ki yeetotoma ko honno gerdete e ko nu gerata ko wiyete nafs al ammaratu bisu'i ki wonki ko hunde hulɓininde hunde hawninde ulaika ɓeɗo ala hudan ɓeɗo ɓe woni e peewal min rabbihim hudan peewal kono ko min rabbihim iwrungal ka joom maɓɓe ene peewal goo no woodi haranaka allah ngal iwri yo allah hawrindingen e peewal iwrungal ka makko ngal peewal iwrungal ka makko ngal sansotako ngal ala ɗiɗi e tati ko gootal pet ko ɗum woni goonga on ko o gooto laawol ngol ko ngol gootol wa ulaika ɓeeɗo noon hum ɓeeɗo almuflihuna woni malaɓe yo allah waɗu en malaɓe musidɓe mo jippike kala hara ɗo tawi hari ko o naɓori kon allah faalaka o yeeyata o jonna goɗɗo goo o changeata o arata o waɗa si allah faalaka o jonnata goɗɗo o wattitata o artata o moƴƴintinna ko hunde hawninde haray en toriki allah en fatiki annabiji yo allah jaɓan en ko rewetenmo kon o wi inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe qur'ana wi yimɓe yedduɓe ɓen ko qur'ana woni yewtude kon sawa'un hino fota tek alayhim e dow maɓɓe an dartahum waajorɗaɓe oɗo qur'ana o am lam tundirhum ma a waajorali ɓe o la yuminuna ɓe gomɗinta goɗɗo noon si yehi ha hewti e oɗo nokku hara hewti ka hulɓini goɗɗo si yehi ha Allah waɗanimo stampon ma ɗum Allah waɗanimo signe ma attestation wonde kanko ko ni o wayi o gonɗinta ma haray o heeɓi mouradu o gandi tawde yiɗe gandi groupe uji ɗin ko ɗi ɗiɗi ko ɓeya ɓe Allah ƴettani attestation wonde ɓeeɗo innahu min ibadina salihin ɗum ko annabaɓe e wa'itayɓe noon e jokkuɓe ko ɓen ɗon adduno kon groupe ɗimmo on ko ɓe wona ɓen ɗon ɓen ɓe wona ɓen ɗon ɓen kadi no fecci pecce ɗiɗi ko wonuɗo no gasa Allah yaafoto no gasa Allah yaafota ko golluɗo fecci golle mum ɗen feccere golle goo koko boni feccere golle goo koko moƴƴi ɓen ɗon kadi no ton e woɓɓe goono toon ɓe memali hay hunde ɓen ɓe memali hay hunde noon ko ɓen ɗon woni sawa'un alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minuna ɓen ɗon ko honɗum waɗi o khatama allahu Allah waɗi stampon ala qulubihim ka ɓerɗe maɓɓe
wa ala sam'ihim e ka nanɗe maɓɓe wa ala absarihim e ka giiɗe maɓɓe o waɗi ton honnu richawatan cuddu wala hunno wodani ɓe adabu lette adimum mawnude wala hunno wodani ɓe adabu lette adimum mawnude ɗiɗo nokkeli ka Allah signali ɗo oɗo heɓi stampon ko nokkeli ɗi annduɗa ko ɗi o rewrayno o heɓa moƴƴere ni on anndi ɓurana wiɗo ko waɗi on mbaalo ngon ko honto ko kaɓerɗe maɓɓe o watti ɗon nanɗe ɗen o watti ɗon giiɗe ɗen nokku goo o wi hiɓe mari gite ɓe taskortaɗe hiɓe mari nande ɓe nanirtaɗe goonga hiɓe mari ɓerɗe ɗe ɓe heɗorta on goonga ɓe naada goonga on ɓe jaɓira ɗen ɗon ɓerɗe goonga ɗiɗo tereji tati ka Allah ko ɗi important e tagaɗo o moƴƴa ko ɗiɗo tagaɗo o rewrata o ɗofto Allah ko ɗiɗo kadi tagaɗo o rewrata o woopa Allah ɗiɗo noon kanko e hakkille makko ɗen miijo makko ngon o jogitike o jooɗike o derfiri ɗiɗo ha tawata Allah waɗi ɗon stampo wonde ɗiɗo o alaɗi gollirde Allah waɗi signe wonde oɗo o ala gollirde ɗiɗo haray kanko o hewtika o hewtika Iblisa ɗaɓɓata ɗon o selika Allah faala ɗon ɓerde tagaɗo on e nanɗe makko ɗen par ce que ko miijo ngon wallatamo wawata jooɗade o miijito ha o wawa taskade ko heeɗi ɗo kon o wawa sendidirde ko heeɗi ɗo kon gonga ma ɗum ko wona gonga gite ɗe o darirta ɗe ma giiɗe ɗe o yi'irta gonga ɗen ɓayɗon geli ɗen heewi wiide nande ɗen e noppi ɗin hino serti giiɗe ɗen e gite ɗen hino serti goɗɗo no wona o ala gite kono sina hara o nawno o jogii nawnare wiyetende handicap nen hara wonata o ala giiɗe giiɗe ɓernde giiɗe kaka ɓernde woni ko ɗum ɗon yiirete goonga ko ɗum waɗi si bunɗo fewuɗo no woodi bunɗo hunjiiɗo Qur'ana no woodi bunɗo ko honto woni ko hombo woni bunɗo on hara mo mari gite mo wawi haylade ko bunɗo mo annduɗa o yiyata goonga ko ɓen ɓe yiyata goonga noon Qur'ana wi no fota tek a waajoriɓe Qur'ana a tertike ɓe waajorgol Qur'ana no fota e maɓɓe joni noon ko wiyete alkafiru keefeero enen wiyen hiɗen heewi hutorde ɗum ɗon keefeero kono non anndi hiɗen heewi wiide kadi ɗum ɗon hina e pular jeya ko yedduɗo on woni ko wiyete kafiru ko ɗum noon o yeddi ko ça dépend ko o yeddi kon riwaya ariɗo wonɗo ka kaafi ani Zubairu ani Sadiq ɓe landi imam Ja'faru ni Sadiq geɗal imam Muhammadul Baqir geɗal imam Ali Zeynul Abidin geɗal imamul Husayn tanirawo nelaɗo mo nene Fatimatu woni yumma mum geɗal imamu Ali on o wi Zubairu ari landi imamu Ali o wi qultu akhbirni yeetolan am wujuhil kufuri ga e pecce
yedduɗon fi kitabillahi ka deftere allah قال إمام أماكي الكفر في كتاب الله على 5 أوجه كوجيتش جوي كوجيتش جوي وني كو غودو ويرتي كو يدودو أرانون كفر الجهود كفر الجهود كو يدوغول يديرا kongol ngol hunduko kon hara hino andi ko renti ɗo ko gonga kono yedda tumɓa hino faala yeddude ko ɗum waɗi e qur'ana no sappi sifa ɓen on ɗon aya qur'ana no sappi ɓen ko imam o woni jopade ɗo kon ka qur'ana wi ɗon wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum ko defi ɓe ɗum ko mawnintinnare ɓe yeddu aya on haa ɓe gayni kono hiɓe yanana ko non woniri ɗon andi riwayaji ari wonde abou jahalin en wi'uno ko pellet ko mouhammadou yewtata ko gonga ɗum ɗo goto wawa dartade ɗum ɗo kono ɓe tawi si ɓe gonɗini haray ɓe liɓi valeur maɓɓe on moɓe jogino moɓe hipporayno yimɓe ɓen on ɓay hari valeur on fof ko wata wonu ɓe iwtiri ɓaawo mouhammad hande noon so wattani yilla heewɓe no hande ko abou jahali e abou lahabi heewɓe hande e aduna allah on wano sa ndaari ɗo hande portoɓe buy ko haɗi ɗum naatude e l'islamu ko tawonu jokki arabu haray kamɓe pour maɓɓe haray ɓe jokki arabu kadi noon kayyoton ɗo hande buy e yimɓe ɓen hino añiri l'islamu sabu arabu si a fottiɗo e arabujo o faaminante ka wonɗa julɗo ɗo ko lowre makko wonɗa mo wallitade remugol an wona lowre ma wallay mo woni ayay mo landoma hiɗa yalti e juulirde mo landoma siko a julɗo ma o landoma an konde tuma natuɗa e l'islamu ɗum ko go'o e pecce ko wiyete kon keferagu hara on tigi no felliti no renti ɗum ɗo ko goonga kono o gera ha o ɗaɓɓa ɗon argument o gera ha o inna kanko no ko ɓayi kono noon ko ɗin ɗon woni probléme ji ɗin ko saabije iblisa ɗen noon ɓayi e kono noon ɓe wi noon ko no wiyete aljuhudu o wiɗen ɗo kon joni wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum aljuhudu ala wajhayni ko geece ɗiɗi o wi ngoyaya honɗo geece ɗen ɗiɗi قال ابن فارس الجهود ضد الإقرار ko wiyete juhudu ko contraire irragol ngol ko contraire irragol hunde nden wala yakunu illa ma ilmi ljahidi annahu sahihun ko wiyete aljuhudu ko ɗum ɗon wonata so wona jommum no renti pelletti mo jangi ha faami ɗum ɗo wonde ko goonga raqibul asfahani ka mufradatu makko o wi aljuhudu tanfi ma fil qalbi o ko nafiyu ma fi qalbi isbatuhu wa isbatu ma fil qalbi nafiyuhu ko riiwugol ko tabiti ka nder ɓernde e tabitugol ko riiwi ka nder ko ɓernde nder riiwi
ko ayi ko nafyu ma fil qalbi isbatuhu wa isbatu ma fil qalbi nafyuhu ko ɗum ɗo wiyete johdu koko ɓernde on tigi nden fiɓi ha timmi tis ɗum ɗo ko goonga on ti yedda ɗum ɗon yeddira hundukon ma koko fellita ɗum ɗo hina goonga on ti tabintinira hundukon tun ko ɗum waɗi yeƴƴitoɗa ɓe musidɓe men yewta ɓe fi diina ka réseau sociaux ji ɗo wattana illa moƴƴo ndara goɗɗo innama ɗo imamu ali wona masum ma immatu ahlil bayt wona masum innamo ɗaɓɓitanan faljere nokku gotum pet ka yiiɗa goto e maɓɓe no falji gotum na yawiw ɗiɗi dey ma tati ɗo noon hande kadi o ñoro o immo o ñoro o daro o jinda o ƴetta moto ibnu taymiya on o dogida e on moto ha o gara on ɗon o ƴetta oto makko on o yaha ha o dogoy ha o tawa ɗo foyin gasali o ƴettoya bato o tawa ɗum fof gasata kono o ɗaɓɓa ha o ronka ça veut dire mi addirtum misal bato e oto e moto ko karamo koɓe komi faala wiide o ƴetta oto e bato e moto o fuɗɗora ibnu zawji o yaha ibnu kathir o yaha e mouhammadou bun abdoul wahhabi usaymin o yaha ha e karamo koɓe ɓe annduɗa hino waɗi inhiraf an hattil haq on min naali hattul wilaya hattul haq o laawol goonga ngol on anndi karamo koɓe ɓaawoɗo ɓen hari harna ɓe mi linti ɗo wano tabari en wano honno suyuti en wano alusi en wano ɓen kamɓe hiɓe jaɓayno ɓe winda goonga ɓe wowla goonga ɓen ko ɓen wonno ka hattul haq ka laawol ka goonga on no kutuno wo ko kuti wo hay si ɓe ƴettatamo hay si ɓe hutortamo ɓe windaymo ɓe wowlaymo joni noon ɓeeɗa hari hattu maɓɓe on kamɓe ko hutta maɓɓe on kamɓe ko argol e hattu on woña hattu on inna oɗo wona goonga e misal ibnu taymiya o rewi rewetede fof o ɗaɓɓi ha o wi imamu ali heeɓi masalaji 17 o lundi alqur'ana kono karamo kojo almuddo paykun e mawɗo o doga o ɗaɓɓita ha o ronka o wawata feƴƴude ka ibnu taymiya hewti ɗon o wawata kadi noon yaltinde ɗin konnguli ɗi o yewti par ce que ko masalaji o arata o adda dalil contraire wonde o inna wonde seede imamu ali falju ɗon hane malik en kañum ko ni wiiri hay nokku o wawali heɓande imamu ali faljere wotere naafi nene fatimatu zahra ma imamul hasan ma imamul husein a immaɓe ahlul bayti ɓen ɓe sappoyɗi ɗon hay nokku a heɓata ka ɓe wiya ɗum ɗo wonde ɓe faljinde ɗo ɗum ɗo ko juumere ɗum ɗo hanirani tawat ɗum ɗon nden faljere no yehi kal islam a heɓata kufru goɗɗo goo kay wa kufrum bi tarki ma amara allahu e yeddugol hunde nde allah salagol hunde nde allah yamiri yo waɗe allah yo yamiri ya howru suuma e ara saloɗa howrude hiɗa gonɗini allah hiɗa jaɓi allah ɗo woodi hiɗa jaɓi qur'ana kono saloɗa howrugol ɗum ko kufrugoo kadi wano hajju ngun on tina mari feere yehugol no juulde no jangude no mari feere no yaara o ronka yaade on kadi ko kufrugoo ko ɗum waɗi si qur'ana wi ka aya hajjuɗon o man kafara fa inna allaha ganiyu allah dow ko yondiniɗo on kufruɗon wona kufru keferagu ngun noon
ko yeddugol ma salagol accugol ko Allah wi wa kufrul bara'a e yeddugol wondude e hisinagol wa kufru ni'am e yeddugol nemaji Allah ɗi oɗo kufru noon hande oɗo ɓuri hewde e aduna Allah hande guineyenjo noddaɗo emo noddaka ko nanirtamo Guinée no satti hay noon siko marɗo jawdi ko ndi ɗuuɗi ko nanirtamo ko Guinée no satti ɗum noon a yiyata patron a yiyata miskine a yiyata hay goto sena wi o Guinée no satti hande ka amen ga no satti ko ɗum ɗo woni yeddugol nema Allah kam si goɗɗo wiyama yo lintu nemaji Allah ɗi Allah neminimo ɗin hara ko e nder miniti goto o wawataɗi ko Allah nemini tagaɗo kon e nder miniti goto o wawa lintugol ɓay o waltoɗano ɓernde makko nden pompa ƴiƴanɗan naɓaɗan kaɗan foti yaade ton hara mo waliɗani si gotum kaliɗon ko on to yata gotum pet ɗaɗum gotum teso kunkun ma gotum ton fetti ton ma cintun ni sinti ka hoore kadi onno ka ngaali ton pettum gotum ton waɗi ton pat ko on to yata ɗin ɗon nemaji fof tagaɗon haajo mum ala mo yejjiti ɗum na goɗɗum non o anditi nema cellal wotuma o nawni o anditi nema harande wotuma o weela o anditi nema ɗon ka wo o anditi nema mo yarno ko ɓuɓuɗam ma mo wo yarde ɓuɓuɗam wotuma o ɗon da nde mo yara ɗan o famina wona ko Allah tagi non ɗum ɗon ko simple non modi o wi fa amma kufrul juhud fa huwa al juhudu birrububiyya si tawi woni ko kufrul juhudi on ko yeddugol Allah ko yaagal Allah hara hiɗa felliti Allah no woodi hiɗa fellitina an tagi hoore ma hiɗa fellitina an tagi hoore leydi ndi yata e mum ndi kono on tigi yedda ɗon Allah wiya la rabba joomi ala wala jannatum wala narum wa huwa ɗon qawlum ko konngol min sinfayne yimɓe ɗiɗo mina zanadiga zindigiyankoɓen komɓe wonte a zindiga ko ɓe wiyeteɓe addahari yuna addahar ɓeɓe qur'ana wi wa yaquluna wama yuhlikuna illa addaharu warali men sina aduna addali men ɗo sina aduna portoɓe buy hande no e oɗo philosophie portoɓe buy no e oɗo philosophie hande menen ko nature on wodini men ma ko nature on wodiniri men ni wa huwa koko wiyete yimɓe aduna yankoɓe yedduɓe woodede Allah ko dinum ko aada ɓe waɗi ɗum dinum wada'uhu li anfusihim ko diina ɓe waɗani hoore maɓɓe ko ɗum wiyete addinu koko hunde nde annduɗa a waɗinde hiɗa tanɗini joddi mayre kala hunde nde waɗɗa tagaɗon waɗata hunde ni tun hara nde o tanɗinaki nafa e mayre ko fanɗi wo ko fanɗi andi kamɓe ɓe waɗi istihsanu wonde hino moƴƴi
wonde diina kan ko wiyete diina ko ɗum wona gonga kamɓe kadi ɓe sincani hoore maɓɓe diina honɗum wiwgol allah ala ɗum ɗon kadi ko diina goo par ce que ko aada goo ko hunde nde ɓe jokki ko hunde nde ɓe fiɓi e mum kala ko fiɓiɗa woni diina ma ko ɗaɓɓere yoɓede e nden ɗon hunde an kadi wonda yoɓede nden noon ko ɗaɓɓere tono e nden ɗon hunde tono on ko honɗum ko ta waɗu ko allah wi ya waɗu kon wala tahqiqa li shay'in mimma yaquluna ɓe wona yananaɓe noon e ko ɓe wolta kon qur'ana ko ɗum waɗi si wiɓe in hum illa yazunnuna ɓen ɓe wonali so wonayi ɓe tanɗin tum ɓe sikku ɓe ala dalil ɓe ala ka ɓe tippi hay nokku ko ɓe tanɗini tum peut être allah ala ɓe mahi ɗon philosophie maɓɓe on ɓe nodde ɗon ɓe waɗi ɗon campagne ha ɓe heeɓi yaltirgal ko ɗum waɗi si allah wi ɓen ɗon sawawun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminuna ngar rewruɗa o ɓen ɗon no jokki haaju mum oɗo ko sengo goo e kufrul juhudi on wajhu sani on fa huwa aljuhudu ala ma'rifati ko yeddugol wondugol e yananede wa huwa an yajhada aljahidu ko yeddoho on nde no yedda wa huwa ya'lamu annahu alhaq hara kadi mo andi ko non woniri kono istaqarra indahu wa qala allahu allah wi noon ko ɓen woni wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum ko fonkiji maɓɓe ɗin wawi famude hunden ko nde goonga kono kono ɓe yeddande ko zulman wa ulwan ko mawnintinare e tooñe kon ɗum ɓeeɗo tooñi ɓeeɗo ko hoore mum ɓe tooñi musidɓe ko wiyete tooñugol ko hunde hulɓininde ko wiyete tooñugol ko hunde hulɓininde tooñugol e hulɓinade mum ko mawnintinnare ɓuri ko zulman wa uluwan ko mawnintinnare ko tooñugol hoore mum e mawnintinnare goɗɗo noon nde no tooña goɗɗo ma no tooña hoore mum wo andu o jokki mbeleɗe makko ɗen ko welatama kon jokkugol mbeleɗe no boni ɓuri jokkugol iblisa jokkugol mbeleɗe no boni ɓuri iblisa mawnintinare jokkugol mawnintinare ɗum no boni ɓuri iblisa ɓuri jokkugol iblisa ɓuri jokkugol cheytane ko on no ɗum wawata wonirde iblisa kanko kadi ñande o yeddayno allah hiɗo geli kanko kadi na cheytane goɗɗo goo arnomo inni salo ko allah wima ko mbeleɗe makko ɗen o jokkuno o jokki seytane o jokki mbeleɗe makko ɗen o tewi par ce que o yeddi allah o mawnintini o watti ɗon ko ɗum zulman wa uluwan nde goɗɗo no yedda gonga wo o tewoto pas o mawninkinno o inna ko ɗum waɗi a yiyay ɗo sa wattani illa a yiyay piiji ɓuyde ara tawa ko ɗi danger moƴƴa anayi goɗɗo no innama ɗo kiye toi o falama wiide min taho ko min on o woni wiide ɗon ko hombo wonma an taho devant moi hiɗa andi ko mbo woni min he kanko o wowlayɗo ɗum so anduno ko mbo woni mo taka soɓi o taga ko soɓe no ka reedu imo fokkiti wonugol jiibe ñolɗe luuɓuɗe mo inna siɗa andi ko mbo woni min haray yaafo ɗon hannde hatten ɗo darto on sabu darto on noon no heddi en jokkay geece ɗen haa ɗe fof majje ɗe timma
inchallah so tawi ko ɗum muuyo o muuyi haray ɗeɗo balɗe ɗe wonɗen e mum ɗo ɗeɗo balɗe ɗe wonɗe mum ko ñalaaɗe mawɗe ayyamul wilaya on ko ɗo woni ayyamul gadir on ko ɗo woni ayyamul mubahala on ko ɗo woni kono si allahu jaɓi e yontere arore nden en kontinay ɗum ɗon laɓɓinen yewten seeɗa fi muɗum goto be e événement ji ɗiɗi yewtuɗo ɗo tati goto be hay siko konnguɗi seeɗaji e nder mintaji 5 siko ɗum muuyo o muuyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول